Oh, check engine. Let me start. No check engine. Hindi na ma-start. No check engine na mo ni-repair yung ECU. Saksak na yun ay kataya. Tingpad. No check engine. Ano gawas dari ang check engine. Hindi ma-start. Mo na-repair yun doon. Magiging. Si repair sunog. Sunog. Nagkiskisan. Kaya sunog na din. Itong yung kapasitor. Ang gusto kapasitor niya. Taod na ECU na kapasitor. Gusto bagong kapasitor kaya sunog. Kia Rio 2011. Ito repair ang engine control module niya. Sinundan no check engine, hindi mo start. No check engine siya. ECU repair. Nasaan ko na ito? Yabe? ECU repair. Saan to? Start ba? Goods. Gawas ng check engine. Goods. Gawas ng check engine. Pilitan mo na ako. Gawas na. Check engine, gawas na. Ano yung bandara? Ano na yun? Pangbalik ko na sini. Start. Good. Start na gid. Napakang check engine. Okay, start na. Off. Start balik. Good. Gawas check engine. Wala na. Okay na, sir. Repair. See you. Bago pa lang ito. Repair mo na see you. Start ko na balik lang. Okay. Andar na. Oh, pag nga. Nyalas, balik, andar. Okay. Andar na.